Shubhana Creations by Mopa. Please bear with my very bad throat. And as you all know, yes, I'm also not in a very good mood because my mom is still in hospital and still in ITU. So that's why, in a very simple way, just because I have to come back to work, কাজে আসতে হবে সেই জন্য মানে শাড়ি দেখাচ্ছি যে বেশ কয়েকদিনের জন্য আমি কিছুই করিনি, মনটাও ভালো লাগছিল না, তো ভাবলাম যে হয়তো একটু কাজে ফিরে এলে দোকানে মানে স্টোরে এলে মনটা একটু ঠিক থাকবে, সবার সাথে কথা বলে তোমাদের শাড়ি দেখে, তাই জন্য এভাবে আমি আজকে একটু শাড়ি দেখাচ্ছি তোমাদের জন্য। সবাই প্রে করো যেন আবার আমি সেই হাসি মুখে ফিরে আসি, আবার সেজে গুজে তোমাদের সামনে লাইভ আবার ভিডিও করতে পারি আমি। तो आज के थीम टा किंतु पटचित्र, आज का जो थीम है ये पटचित्र पेंटिंग, जो बंगाल की बहुत फेमस है पिंगला पटचित्र पेंटिंग। और ये पटचित्र का यही खासियत है जो फ्री हैंड पेंटिंग है। दिस इज एब्सोल्युटली अ फ्री हैंड, नो sketches are made. It's just that the artist, he thinks, he imagines, and then like what I want, I just have to give a design maybe to him, or I have to tell him, and he just imagines, মানে just ভেবে একদম অর্গানিক কালার্স দিয়ে মানে একদম ফ্রি হ্যান্ড পেন্টিং হয়, কোনো ট্রেসিং স্কেচ কিচ্ছু হয় না। তো এটা সেরকমই একটা ভীষণ সুন্দর পিংলা পটচিত্র পেন্টিং। और এটা যাচ্ছে দেখুন, ये तसर के ऊपर है और ये पूरा आपका ऐसा शेडेड जा रहा है। ये जो ब्लैक स्ट्राइप्स दिख रहा है ना, ये पूरा ब्रश से किया हुआ है, মানে পুরোটাই ব্রাশ দিয়ে কিন্তু তৈরি। এই যে ব্ল্যাক স্ট্রাইপটা পুরো শেডেড এরকম যাচ্ছে, জাস্ট অসাধারণ। কিন্তু শাড়িটা 17,300, তাই তো? শাড়িটা মানে ভীষণ সুন্দর, এবং দেখছেনও যে কত সুন্দর ফলটাও আসছে। Salt Lake Outlet address Karunamoy, Sector 2, Building 41, Block F, opposite Joydeep Mukherjee Tennis Academy, Gate number 4. আমাদের বুকিং নাম্বার 9874267733। অসম্ভব সুন্দর একটা কিন্তু শাড়ি এটা, আর এরকম সলিড কালারে যাচ্ছে। ব্লাউজ পিসে থাকছে এই বর্ডারটা। কোয়ালিটি নিয়ে আমরা কখনো কম্প্রোমাইজ করি না, আমরা সবসময় চাই দ্য বেস্ট কোয়ালিটি দিতে। So we always try to give the best quality. We do not compromise with the quality of the fabric, and that's why we cannot compromise with the price also. অসম্ভব সুন্দর আরেকটা পটচিত্র শাড়ি, জাস্ট আঁচলটা দেখুন কি ভীষণ সুন্দর, মানে একদম যেটা বলি আমরা फ्री हैंड पिंगला पटचित्र पेंटिंग। और ये भी पूरा शेड ऐसा है, এইরকম শেড দেখুন, তার সাথে এরকম কিন্তু পুরো ব্রাশ দিয়ে করা হয়েছে। এই যে স্ট্রাইপস গুলো দেখছেন একদম মানে খালি হাতে জাস্ট তুলির টানে হয়েছে জিনিসটা, बहुत सुंदर। और हर साड़ी की ऐसी केसिंग है जो हमारी फिनिश, ऐसा ही हमारी बुटीक में जो भी साड़ी है, we always give a beautiful casing, you know, the finish of the saree becomes very beautiful. So this is your very beautiful saree, the same price 17,300, and again on a beautiful tassar only. As we said, we don't compromise with quality. So হাতে নিলেই বুঝবেন যে আমরা যে তসর আগেও ব্যবহার করেছি, দাম বেড়ে গেছে তাও কিন্তু আমরা একই তসর এখনো ব্যবহার করি। ভীষণ সুন্দর শাড়িটা দেখুন। বুকিং নাম্বার 9874267733। জাস্ট দেখুন এগুলো প্রত্যেকটা কুচিতে এরকম আসছে, बहुत सुंदर है ये साड़ी, देखिए ऐसा जा रहा है पूरा। और ये कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज है जिसपे आपको ऐसा दिखेगा, এরকম যাচ্ছে পুরো বর্ডারটা। এটা বিষ্ণুপুরি হ্যান্ডলুম কাতান सिल्क উপরে, एकदम प्योर বিষ্ণুপুরি হ্যান্ডলুম কাতাन 4 ply सिल्क। और ये अनादर बहुत सुंदर है, ये ब्यूटीफुल पटचित्र पेंटिंग, एकदम पिंगला पटचित्र पेंटिंग। और ये है थोड़ा सा डिफरेंट, ये बॉर्डर जो दिख रहा है ना, ये आपका हैंड ब्लॉक प्रिंट। আমরা একটু অন্যভাবে করেছি এই পটচিত্রটা, এটা এরকম পুরো हैंड ब्लॉक प्रिंट ऐसा है बॉर्डर। और ये जा रहा है इसकी, बहुत सुंदर है। दिस इज ऑल्सो 17,300। इट हैज अ ब्यूटीफुल सिल्क केसिंग एट द बैक ऑफ द साड़ी, and it's a pure handloom silk, যেটা আমরা এগুলো একদম ये सब हैंडलूम सिल्क है। और ये ऐसा पूरा जा रहा है, देखिए बहुत सुंदर है। सी दिस वेरी ब्यूटीफुल, हर एक प्लीट्स पे आपको ऐसा आएगा, हर एक प्लीट्स पे आपको ऐसा आएगा।
ভীষণ সুন্দর আর very soft durable silk and the blouse piece will be this one here. এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, যেটা একদম পুরোটা হ্যান্ড ব্লক প্রিন্টে, মানে একদম অন্য স্টাইলে কিন্তু এই পিংলা পটচিত্র শাড়িটা जस्ट दारुण। गाची बाय गाची तसर, ये भी बहुत सुंदर एक और पिंगला पटचित्र पेंटिंग, द ओरिजिनल पटचित्र पेंटिंग बहुत सुंदर। देखिए एकदम फ्री हैंड जेटा पेंटिंग है 16,850। See this very beautiful, it's a beautiful black and we all love black, बहुत सुंदर दिख रहा है ये। और ये प्योर गाची बाय गाची तसर, एकदम जो क्वालिटी आपको मिलता है हमारी यहाँ गाची तसर का सेम क्वालिटी है, बहुत ही सुंदर। বুকিং নাম্বার 9874267733। ভীষণ সুন্দর ফল কিন্তু এই গাছি তসরে। আর এটা যাচ্ছে এরকম ब्लाउज पीस, ये देखिए इसकी ब्लाउज पीस है ऐसा। If you want, you can also wear with a contrast blouse, which will also enhance the look of the saree. So see once again the beautiful pallu here.